हेलो एवरीवन 90 डे आंसर राइटिंग प्रोग्राम रो आजिर क्लास रे आमे GS1 रो हेरिटेज एंड कल्चर रु गोटे मेन क्वेश्चन रो आंसर राइटिंग करिवा। ओके, तो क्वेश्चन टी कोन अछि आपण माने आगे पढी दियंतु जे गिव एन अकाउंट ऑन भक्ति मोमेंट इन ओडिशा। ओके, तो ओडिशा रे भक्ति मोमेंट देखंतु, भक्ति मोमेंट तो पूरा होल इंडिया रे चलथिला, बाकी ओडिशा रे किंभଳି भाबर चलैथिला, इंपैक्ट तार कोन पडिला ओडिशा रो सोसाइटी ऊपर, आ ओडिशा रे जो भक्ति मोमेंट चलला तार की फीचर कोन, ए सब किछि आपन को एठी डिस्कस करिया को पडिबो। क्वेश्चन होची 20 मार्क रो, तो से अनुसार आपन को चारोटी पेज रे लिखिबा को पडिबो। ओके 15 रु 16 मिनिट समय मध्य रे। तो फास्ट हमको इंट्रो, तापर बॉडी एंड लास्ट रे कंक्लूजन। तो इंट्रो रे कोन लिखिबे, तो इंट्रो रे आपण लिखि परिबे जे हमर भक्ति मोमेंट टा केबेठू स्टार्ट हेतिला, माने जेमती 12 थ्रू 16 सेंचुरी मध्य रे हमर एटा स्टार्ट हेतिला, आउ एटा कहा अराउंड रे थिला, बा बेसी फोकस कहा को करूतला भक्ति मोमेंट जोटा ओडिसा रे हेतिला ना हमर जगन्नाथन को बेसी एटा एम्फासिस करके चलीथिला। ता सहित इक्वालिटी, सिंप्लिसिटी, वर्शिप, सोशल रिफॉर्म एगुडा सब प्रमोशन करूथिला। ओके, तो एई भली भाबरे आपण गोटे नॉर्मल से इंटर माने गोटे इंट्रोडक्शन देई परिबे। ओके, तो मु लिखि दउची आपण मानक पई, देखंतु एठी। तो देखंतु आमे कोन लिखले इंट्रो रे ना, द भक्ति मोमेंट इन ओडिशा वाज ए सिग्निफिकेंट रिलीजियस एंड सोशियो कल्चरल मूवमेंट, रिलीजियस एंड सोशियो कल्चरल मूवमेंट दैट एमर्ज्ड बिटवीन 12th टू 16th सेंचुरी। ओके, तापर नेक्स्ट लिखले जे कोन एटा एम्फासाइज करूची बा फोकस करितला भक्ति मोमेंट ओडिशा रे ना, इट एम्फासाइजिंग डिवोशन टू लॉर्ड जगन्नाथ, एटा स्पेशली जगन्नाथको सराउंड रे बा अराउंडिंग रे ये करथला। ओके, एंड प्रमोटिंग इक्वालिटी, सिंप्लिसिटी इन वर्शिप एंड सोशल रिफॉर्म। तो सिंप्लिसिटी इन वर्शिप तो आपण मानको कहि दउची टिके बैकग्राउंड स्टोरी। तो भक्ति मोमेंट ओडिसा रे कोन पई चलीला ना, जेतेबेले आपण माने देखिथिबे आ जगन्नाथको चारिपट रे ही एटा कोन पई बोलुथला ना, आपण माने देखिथिबे आगरु पंडाराज चलथिला। पंडाराज माने माने जगन्नाथको सेवक जो माने थिले ब्राह्मण माने, से माने ही राजनीति करूथिले, मन इच्छा काम करूथिले, कहउथिले जहा रिचुअल्स अछि सेकु फॉलो करो, बिना रिचुअल्स रे किछि होबनी, तଳ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା କରିପାରିବେନି କି ମନ୍ଦିରକୁ ପଶି ପାରିବେନି, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଥିଲା। ତ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ନଡ଼ିଆ କଥା ହଉ କିମ୍ବା କିଛି ବି ଆପଣମାନେ ଭକ୍ତ ସାଲବେଗ କଥା ହଉ, ଯୋଉ ମୁସଲମାନ ଭକ୍ତ ଥିଲା ସାଲବେଗ ତା କଥା ହଉ, ତ କିଛି ବି ଅନ୍ୟ ଜାତି ଏବେ ବି ତ ପୁରୀରେ ଅଛି ନା ଯେ ଅଣ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିପାରିବେନି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ। ଓକେ, ତ ସେ ସବୁର ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଲା ପଣ୍ଡାମାନଙ୍କର ରାଜ, ବାକି ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ତ ମାନେ ଏତିକି ମ୍ୟାଚର ହେଇସାରିଲେଣି ଯେ ଭଗବାନ କାହାରି ଜଣଙ୍କର ନୁହନ୍ତି, ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଓକେ, ଯଦି ଜଣଙ୍କର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ବିଲିଫ୍ ଅଛି, ତା ରିଲିଜିଅନ୍ ମ୍ୟାଟର କରେନି ସେ କୋଉ ଧର୍ମକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି, ତାର ଭକ୍ତି ମ୍ୟାଟର କରୁଛି। ଓକେ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ମୋମେଣ୍ଟ ଚାଲିଲା ଏବଂ ସେଠି ମାନେ ଆସିଲା କନକ୍ଲୁଜନ କ'ଣ ନା, ଧର୍ମ ପାଇଁ ଜାତି ଦରକାର ନାହିଁ କି ରିଚୁଆଲ ଦରକାର ନାହିଁ। ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଭକ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପୂଜା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମନେ ମନେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ସେମିତି କିଛି ହାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ ଯେ ଏତିକି ଭୋଗ ଲାଗିବ, ଏତିକି ଧୂପ ମାନେ ଧୂପ ଦୀପ ଚନ୍ଦନ ଫୁଲ ନଦେଲେ, ଭୋଗ ନଦେଲେ ଭଗବାନ ରାଗିଯିବେ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେନି ନା, ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ। କେବଳ ଭକ୍ତି ଦରକାର, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ତାର ମୋଟୋ ରହିଥିଲା ଭକ୍ତି ମୋମେଣ୍ଟର। ଓକେ, ତ ଏବେ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ହବ ନା, କି ଫିଚର ଅଫ ଭକ୍ତି ମୋମେଣ୍ଟ, ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମକୁ ଏବେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଓକେ, ତ ଯଦି ଆମେ ଏଠି ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ବି ଡାଇଗ୍ରାମ କାଟିକି ବୁଝେଇ ପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଓକେ, ତ ଦେଖିବା ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା, କି ଫିଚର୍ସ ଅଫ ଭକ୍ତି ମୋମେଣ୍ଟ, କି ଫିଚର୍ସ ଅଫ ଭକ୍ତି ମୋମେଣ୍ଟ। ଚାହିଁଲେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଡାଇଗ୍ରାମ ବି କାଟିଦେବେ, କାରଣ 20 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି। ଆଉ 20 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପାଇଁ ମୁଁ କହିଥିଲି କ'ଣ ନା, ଟାଇମ୍ ଆଉ ସ୍ପେସ୍କୁ କଭର୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିପାରିବେ କ'ଣ ନା, ଡେଭୋସନ୍ ଟୁ ଜଗନ୍ନାଥ, କ'ଣ ନା ଡେଭୋସନ୍ ଟୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଇଏ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ। ତାପରେ सोशल इक्वालिटी प्रमोशन। ओके, तापर आउ कौन हो पार ना, ओडिया लिटरेचर आउ कल्चर रो ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ ओडिया लिटरेचर। ओके,
ତାପରେ ଆଉ କଣ ଦେଇପାରିବେ ନା ଆମର ଫିଚରରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଲେଖିପାରିବେ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ। ଓକେ, ଆଉ କାହା କଥା ଲେଖିପାରିବେ ନା ଓରସିପରେ ଯୋଉ ସିମ୍ପ୍ଲିସିଟି ଆଣିବା କଥା, ସିମ୍ପ୍ଲିସିଟି ଇନ୍ ଓରସିପ। ଓକେ, ସିମ୍ପ୍ଲିସିଟି ଇନ୍ ଓରସିପ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଡାଇଗ୍ରାମ କାଟିକି ତାର ଫିଚର ଗୁଡ଼ା ଲେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଡାଇଗ୍ରାମଟା କାଟିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଡାଇଗ୍ରାମ ସବୁବେଳେ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଯେମିତି ଏକ୍ଜାମିନର ଦେଖିକି ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ଓକେ, ଅପରିଷ୍କାର କରିବେନି ଖାତାକୁ। ଯେତେ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ରଖିବେ ସେତେ ଭଲ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଓକେ, ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ କାଟିଦେଲେ। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବା। ତ ଫାଷ୍ଟ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ ନା ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଅନ୍ ଡିଭୋସନ୍ ଟୁ ଲର୍ଡ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଲର୍ଡ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତି କିଭଳି ହବ ସେ ଉପରେ କେମିତି ଏମ୍ଫାସିସ୍ ରହିଲା। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ସେଇ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ଲେଖିବା ଯେ ଲର୍ଡ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା। ତ ଭକ୍ତି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଲା ଯେତେବେଳେ ମାନେ 12th ରୁ 16th ସେଞ୍ଚୁରୀ ମଧ୍ୟରେ, ସେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତି ଯେଉଁଟା ପୁରୀରେ, ସେଇଟା ହିଁ ଆମର କ'ଣ ହେଲା ନା ମୁଖ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ କହିତେ ଗଲେ। ସେତେବେଳେ ସେଟା ହେଇଗଲା ହାର୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ରିଲିଜିୟସ୍ ଲାଇଫ୍। ଓକେ, এই ପଏଣ୍ଟଟା ଲେଖିବେ ଯେ ହାର୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ରିଲିଜିୟସ୍ ଲାଇଫ୍। ଓକେ, ତ ଡେଭୋଟି ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ, ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ବିଲିଭ୍ କ'ଣ କଲେ ନା ଡାଇରେକ୍ଟ କନେକ୍ସନ୍ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ। ଓକେ, ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ପଣ୍ଡାମାନେ, ପୁରୀର ପଣ୍ଡାମାନେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଲଗେଇଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସେମାନେ ମାନିଲେ ନାହିଁ। ଓକେ, ମାନେ ଯେ ଆପଣ ଛୋଟ ଜାତି ପୂଜା କରିପାରିବେନି, ଯଦି ଆପଣ ଏତିକି ରିଚୁଆଲ୍ ଫଲୋ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଇଏ କରିପାରିବେନି, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସେମାନେ ସବୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଲେ। ଓକେ, ରିଜେକ୍ଟିଂ ଲେଖୁଛି ଏଠି, ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଏଠି ଲେଖିଦେବେ ରିଜେକ୍ଟିଂ rituals and priestly dominance। ଓକେ, এইଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ ଏଠି ମେନସନ୍ କରିକି ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିବେ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ ଆପଣ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବେ 2 ନମ୍ବରରେ ନା ସୋସିଆଲ ଇକ୍ୱାଲିଟିର ପ୍ରମୋସନ୍ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ ଇକ୍ୱାଲିଟି। ସୋସିଆଲ ଇକ୍ୱାଲିଟିକୁ ଏଠି ପ୍ରମୋଟ୍ କରାଗଲା। ତ ଏଠି ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା ଥିଲା ସିଏ ଅପୋଜ୍ କରୁଥିଲା କ'ଣ ନା ଯେତିକି ସବୁ କାଷ୍ଟ ବେସ୍ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା। ଓକେ, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସେ ଅପୋଜ୍ କରୁଥିଲେ। ଏଇ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା ଅପୋଜ୍ କାଷ୍ଟ ବେସ୍ଡ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍। ଏଠି ଯେଉଁ ଶ୍ରେୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ସେ କଥା ବି ଆପଣ ମେନସନ୍ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ତା ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଏଠି ରହିଲା, ଇଏ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ବ୍ରଦରହୁଡ଼ଟାକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁଥିଲା। ଓକେ, ତ ଏଥିରେ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲରେ ଲେଖିପାରିବେ କ'ଣ ନା ଆମର ଯେଉଁ ସନ୍ଥମାନେ ଥିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ। ଆଉ କିଏ ଥିଲେ ନା ପଞ୍ଚସଖା ଯେଉଁ ଥିଲେ, ପଞ୍ଚସଖା ଥିଲେ ହେଲା। ତ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ କଥା ବି ଏଠି ମେନସନ୍ କରିପାରିବେ। ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସେମାନେ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଥିଲେ ବା ଜଣାଉଥିଲେ ଯେ ଯେତିକି ସବୁ ପିପୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି ବା ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କାଷ୍ଟ ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ, ଜେଣ୍ଡର ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ, ସମସ୍ତେ ସାଲଭେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏଭ୍ରିବଡି କ୍ୟାନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ ସାଲଭେସନ୍ ଥ୍ରୋ ଡିଭୋସନ୍। ଓକେ, ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଏଠି ଲେଖିପାରିବେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଯେ everyone can attend or could ଲେଖିଦେବା ଯେହେତୁ ଅତୀତ କଥା ଅଛି, could attend salvation ମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ ମୋକ୍ଷ ବା ମୁକ୍ତି ଥ୍ରୋ ଡିଭୋସନ୍। ଭକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ବା ମୋକ୍ଷ ପାଇପାରିବେ। ଏଇ କଥାଟା ମେନସନ୍ କରିବେ ଆପଣ ସୋସିଆଲ ଇକ୍ୱାଲିଟିରେ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କ ଇଏ। ଓକେ, ପଏଣ୍ଟଟା। ତାପରେ 3 ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଲେଖିବା ବା 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ କି ଫିଚର ଅଛି ସେଥିରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିପାରିବେ ନା ଏଠି ଆମେ ଲେଖିଥିଲେ କ'ଣ ଗ୍ରୋଥ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲିଟରେଚର୍, ସେଇଟାକୁ ଏଠି ଆମେ ଟିକେ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବା। ଓକେ, ବେଶୀ ନୁହେଁ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲେଖିବେ, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଟିକେ ଦେଇଦେବେ, ସରିଯିବ କାମ। ଓକେ, ତ ଲେଖିଦେବା ଏଠି ଗ୍ରୋଥ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲିଟରେଚର୍।
तो ओडिया लिटरेचर रे जदि आपण कथा कहउछथि ताने 12th सेंचुरी आमे क्रोनोलॉजिकल आसीबा जदि 12th सेंचुरी कथा कहबा ताले जयदेव को गीता गोविंद कथा मेंशन करदेबे कोन ना जयदेव गीता गोविंद ओके 12th सेंचुरी जोटा कि माने कृष्ण भक्ति कृष्ण को भक्ति टाको ग्लोरीफाई करथला ओके तापर सेथरे कोन माने म्यूजिक डांस एका सेठी थिला सब डिवोशनल म्यूजिक माने भक्ति भाव रे तमे का गीत गाउछ भक्ति भाव रे नाचुछ भजन जोडा को जाय ओके सेटा आपण एठी गीता गोविंद कथा मेंशन करि परिबे हमर ओडिया लिटरेचर हिसाब रे ता सहित पंचसखा को कथा लिखि परिबे पंचसखा सेमान सब बहुत सारा पोइट्स एका लिखिथिले पंचसखा किए किए जगन्नाथ दास बलराम दास अच्युतानंद दास यशवंत दास आउ अनंत दास मन रखिछन तो एमाने कोन करथिले ना भक्ति पोएट्री करथिले सेतळे ओडिया रे ओके कोन ना भक्ति पोएट्री तो एमाने जो भक्ति पोएट्री कले तो एटा कोण हैला देखंतु आपण जति गोटे गीत लिखुचंती तो सब लोक तो सेटाको ताको एंटरटेनमेंट पाई सुनिबे कि नाही भक्ति भाव तांको मन रे जागृत हैला ए सब भक्ति गीत गुडा सुनिकी ओके तो सेमान को स्पिरिचुअल नॉलेज धीरे धीरे बढ़िला लोक मान को मध्य रे ओके स्पिरिचुअल नॉलेज धीरे धीरे बढ़िला लोक मान को मध्य रे फॉर एग्जांपल जेमिति जदि गोटे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन लो गोटे सेक्शन रो शिकार होउची बाकी जतरे से माने भक्ति वाला गीत जदि कृष्ण को भक्ति वाला गीत सुनिले तो जानिले जे माने कृष्ण निजे ही होउचंती गोटे माने कोन गौड़ गौड़ ଇଏରୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଜାତିରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଯେତିକି ସବୁ ଗୌଡ଼ ଜାତିର ଥିଲେ ବା ଯାଦବ ବାଲା ଥିଲେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ସୁପିରିୟର ଫିଲ୍ କଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଇନଫିରିୟର ଫିଲ୍ କଲେନି ଯେ ନା ଆମର ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକାର ନାହିଁ ଆମେ ପୂଜା କରିପାରିବାନି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେମିତି ଆଉ କରିପାରିଲେନି ଓକେ ତ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ନଲେଜ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡେଭଲପ ହେଲା କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ଭକ୍ତି ପୋଏଟ୍ରି ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତି ପୋଏଟ୍ରି କାହାମାନଙ୍କର ନା ପଞ୍ଚସଖା ପଏଣ୍ଟଙ୍କର ଓକେ ଏଇଟା ଲେଖିବେ ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଉ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଏଗୁଡ଼ା ବି ଏଇ ସମୟରେ ମାନେ ଫ୍ଲୋରିସ୍ ହେଲା ତା ସହିତ ଟେମ୍ପୁଲର ଗୋଟେ ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍ ହେଇଗଲା ମାନେ टेम्पुल ट्रेडिशन होगा कौन ओडिसी ओडिसी डांस तो आपण मैंने गोटे शुणी देवदासी बोली जे जगन्नाथ मंदिर गोटे माने ओमेन था जे जीवन सारा मैरेज करते से जगन्नाथ को माने कौन तांकरी भक्ति लीन होता आ जीवन सारा नाचती आसी मंदिर में ओके तो सही ओडिसी डांस एका सब प्रकार म्यूजिक एका चलला आमर कौन टेम्पुल ट्रेडिशन ओके सब मंदिर में चलला ये गला 3 नंबर पॉइंट तापर 4 नंबर पॉइंट रे आपण कोन आमे देथिले एठी चैतन्य महाप्रभु को कथा आमे कहिथिले तो चैतन्य देव को कथा आपण एठी कहिबे 4 नंबर रे देखिबा इन्फ्लुएंस ऑफ चैतन्य इन्फ्लुएंस ऑफ चैतन्य इन्फ्लुएंस ऑफ चैतन्य तो चैतन्य देव कौन होता ना सी गोटे मेजर वैष्णवाइट थिले माने विष्णु को भक्त थिले ओके तो सी माने कौन पुरी विजिट करथिले एवं पुरी रे से पाखापाखि केते वर्ष रहिथिले ना 18 वर्ष पाखापाखि से पुरी रे रहिथिले आ सेठी से कृष्ण को भक्ति टाको स्प्रेड करथिले ओके तापरे से लोकमान को इन्फ्लुएंस कौन करले ना नाम संकीर्तन तांकर मेन कौन थिला मोटो नाम संकीर्तन एबे तो आपण मैंने देखते गाँ गंडारे जो सब आम कीर्तन हुए हरे राम हरे कृष्ण करके बाजा बजे नाचती तो सेटा चैतन्य महाप्रभु पाखु इन्फ्लुएंस होगी लोक मैंने पीढ़ी दर पीढ़ी से मेंटेन करके रखिंट तो नाम संकीर्तन माने हूँ कौन ना चांटिंग द होली नेम हरे राम हरे राम जो सब करूँ तो यहाँ हूँ कौन ना यहाँ को सी कहले नाम संकीर्तनटा गोटे फर्म अफ डिभेसन तो माने आपण भक्तिर गोटे ये मार्ग बा भक्तिर गोटे भाव बोली से दर्शेले एवं कहले मंदिर जावा दरकार ना कौटिक जावा दरकार आप जब घर भी चाहते गोटे निरोला जगार धीरे से परिष्कार परिच्छन्न होगी नाम संकीर्तन माध्यम आपण भगवान को भक्ति कर मोक्ष पाइपर बुझिपारे तो यहीटा थिला चैतन्य महाप्रभु को ये मान शिक्षा आउ गोटे कहींपारे फलोअर मान को एवं जो ओडार फलोअर मैंने अच्छा देखो जड़े गोटे रिलीजियस माने जदि गोटे डिग्निटी आसुँच कौन एरिया तो सेठी से माने सब फलोअर क्रिएट करके जी कि ना तो ओडिशा जो फलोअर है से कौन कहगला ना गौड़िया वैष्णव लिखिदेवे गौड़िया वैष्णव
ଓକେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୌଡ଼ିଆ ବୈଷ୍ଣବ ଥିଲେ ସେମାନେ ପୁଣି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାନେ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ସେମାନେ ପୁଣି ଜଗନ୍ନାଥ କଲ୍ଟକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ତାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଲେ, ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ରଖିଲେ। ଓକେ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆମର ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅବଦାନ। ଓକେ। ତ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ 5 ନମ୍ବରରେ ଲେଖିବା ଯେ ସିମ୍ପ୍ଲିସିଟି ଇନ୍ ବର୍ସିପ୍। ଆମର ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟଟା ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ ନା ସିମ୍ପ୍ଲିସିଟି ଇନ୍ ବର୍ସିପ୍। ଗୋଟେ ପୂଜାର ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଯେତେ ସିମ୍ପଲ୍ ରଖାଯିବ ସେତେ ଭଲ। ଓକେ। ବାକି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ସେତେବେଳେ ପୁରୀ ପଣ୍ଡାମାନଙ୍କ କଥା ହଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସେମାନେ ସବୁ ରିଚୁଆଲିଷ୍ଟିକ୍ ଯେତିକି ସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକୁ ବେଶୀ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଉଥିଲେ। ବାକି ଭକ୍ତି ସେଣ୍ଟମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ଭକ୍ତି ମୁଭମେଣ୍ଟର ଯେତିକି ସବୁ ମହାନ ମହାନ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ସେମାନେ ରିଜେକ୍ଟ କଲେ ରିଚୁଆଲିଷ୍ଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରାହ୍ମୀଣ ଡୋମିନେଟେଡ୍ ବର୍ସିପ୍। ଲେଖିଦେବେ ଏଠି ଭକ୍ତି ସେଣ୍ଟ rejected ritualistic and Brahmin dominated worship ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ରିଚୁଆଲ୍ ମାନନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବେକା ପୂଜା ମାନେ ଏ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣ, ସେ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଥିଲା ନା କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ ପୂଜା କରିବେ, ଆଉ କେହି ପୂଜା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେତେବେଳେ ଇଏ ଥିଲା। ତ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି ସେଇ ଜିନିଷଟା, ଏବେ ବନ୍ଦ ହେଇନି, ଚାଲିଛି। ବାକି ଭକ୍ତି ସେଣ୍ଟମାନେ ସେଟାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଯେ ଏଟା ରହିବା ଦରକାର କଥା ନୁହେଁ, କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। ଆଉ ସେମାନେ ଡିଭୋସନ୍ ଆଉ ଚାଣ୍ଟିଂକୁ ବେଶୀ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଉଥିଲେ, କହୁଥିଲେ ଏଟା ପ୍ରାଇମେରୀ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ରିଲିଜିୟସ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍। କ'ଣ ନା ଡେଭୋସନ୍ ଆଉ ଚାଣ୍ଟିଂ, ଯେଉଁଟାକି ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କୁହାଯାଏ। ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି ଏଠି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ପୁରା ଦୋଷଟା ଲଦିଦେବା ସେମିତି ତ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଓକେ। ସେଟା ବି ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି ଯେ ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଡାକିବେ, ଆପଣ ଯେତେ ପାପୀ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଯେତେ ଇଏ ପାପ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ଡାକୁଛନ୍ତି ନିଜେ ବହୁତ ଭକ୍ତି ଅନ୍ତରର ସହିତ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିବେ। ବାକି ରହିବେନି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ଭଗବାନ ରହିବେ ସେଇଠି ଯେଇଠି ପବିତ୍ରତା ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇକି ଥିବ। ଓକେ। ତ ପବିତ୍ରତାଟା କେଉଁଠି ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇକି ଥାଏ? ମନ୍ଦିରରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇକି ଥାଏ, ଗୋଟେ ଟେମ୍ପୁଲରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଟେମ୍ପୁଲରେ ହିଁ ବାସ କରନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ ଭଗବାନ ଯେଇଠି ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ପୂଜା କିଏ କରିବ ନା ସେତିକି ଗୋଟେ ଲୋକ ପବିତ୍ର ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସିଏ ତା ଜୀବନରେ ଜୀବ ହତ୍ୟା କରିନଥିବ କି କନଜ୍ୟୁମ୍ କରିନଥିବ, ଆମର ନନ୍ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ହେଇନଥିବ, ସବୁବେଳେ ସାଧା ଜିନିଷ ଖାଉଥିବ, ମାନେ ଯେଉଁ ସତ୍ୱଗୁଣ ଯେତିକି ସବୁ ସତ୍ୱ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ରଖୁଥିବ। ଓକେ। ତମ କି ରାଜସ ତାର ଗୁଣ ହେଇନଥିବ, ସେଇମାନେ ହିଁ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଲୋକ ବି ସିଏ ତ ମାନେ କ'ଣ ଯଦି ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ମାନେ କିଛି ନନଭେଜ୍ ଏକା ଖାଉନି, ପାପ ଏକା କରିନି, ସିଏ ବି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛି, ତ ସିଏ ବି ତ ପୂଜା କରିପାରିବ ନା? ସିଏ ପୂଜା କରିପାରିବନି। ଆପଣ ଡାକିପାରିବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣିବେ, ବାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନ ରହିବେନି, କାରଣ ଭଗବାନ ପବିତ୍ରତା ଜାଗାରେ ରହିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କମ୍ପେୟାର କରିବେ ଯେ ମୁଁ ବି ତ ଜନ୍ମରୁ ସେମିତି ଅଛି, ସିଏ ବି ତ ସେମିତି ଜନ୍ମରୁ ସେମ୍, ତ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ପୂଜା କରିପାରିବିନି? କାରଣ କରିପାରିବିନି ଏଥିପାଇଁ କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଢ଼ିଟା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଢ଼ି ନୁହେଁ। ସିଏ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ଼ଟା ଅଛି, ସେ ବ୍ଲଡ଼ରେ କହିତେ ଗଲେ କେତେ ବର୍ଷ ମାନେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷରୁ ସେମାନେ ଯଦି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ଆସିଥିବେ, ନନଭେଜ୍ ଏକା ଖାଉନଥିବେ, ପାପ ଏକା କିଛି କରୁନଥିବେ, ଜୀବ ହତ୍ୟା କରୁନଥିବେ, ତ ସେଇ ପବିତ୍ରତାଟା ତାଙ୍କର ପିଢ଼ି ଦର ପିଢ଼ି ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇକି ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ନର୍ମାଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ତା ପଛର ଲଜିକ୍ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କାହିଁକି ପୂଜା କରନ୍ତି। ଓକେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଇଏ। ଆଉ ମନ୍ଦିର ବି ସେମିତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ମନ୍ଦିର ତ ଏମିତି ହେଇପାରିବନି ଆପଣଙ୍କ ଘର ହିଁ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଦେବେ ନା, ମନ୍ଦିର ତିଆରି ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗାକୁ ଇଏ କରାହେଇଥିବ, ସିଲେକ୍ଟ କରାହେଇଥିବ, ଯେମିତି ସେ ଜାଗାରେ କିଛି ପାପ କର୍ମ ହେଇନଥିବ, ଜୀବ ହତ୍ୟା କେବେ ବି ହେଇନଥିବ। ମାନେ ଆପଣ 100-200 ବର୍ଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଠି ସାଧୁମାନେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପଛକୁ ଦେଇକି ଦେଖିବେ ଯେ ଏଇ ଜାଗାର ପବିତ୍ରତାଟା କେତେ ଅଛି। କିଛି ପ୍ରକାର ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ନଥିବ, ସବୁ ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଏ ଜାଗାରେ ଯଦି ଥିବେ, ସେଇଠି ହିଁ ମନ୍ଦିର ହେବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଗୋଟେ ଲୋକର ତାର ପଜିଟିଭିଟା ତାର ପିଢ଼ି ଦର ପିଢ଼ିଟା ଯେ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇକି ଯଦି ଆସିଥିବ, ସେଇମାନେ ହିଁ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଲଜିକ୍। ଓକେ। ତ ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଦେଖିବା, ବାକି ଏବେ ତ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ମାନୁଛନ୍ତି, ତ ଅନ୍ୟ ମାନେ ଇଏର ମାନେ ଲୋକମାନେ ବି ପୂଜା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଭକ୍ତିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବାକି ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିଲି, ଭଗବାନ ଆପଣ ଯେତେ ବଡ଼ ପାପୀ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଡାକିଲେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଯିବେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ବାକି ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବେନି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ସେତିକି ପବିତ୍ରତା ନଥିବ, ଭଗବାନ ଆପଣ ସେଠିକି ରହିବେନି, ଜଷ୍ଟ ଆସିବେ ପଳାଇବେ।
रहिबे कोठी जोठी सेति पॉजिटिव वाइब पॉजिटिव एनर्जी मेंटेन हेकि रहउतबो। ओके तो ये गला सिंप्लिसिटी एंड वर्शिप हमर कथाटा। तो हरिनाम संकीर्तन कथाटा तो भलसे बुझी पारले तापर सेठी भजन और कीर्तन कथा भी भक्ति सेठ माने प्रायोरिटाइज करुथिले। ओके तापर आपण जदि भक्ति सेठ को मानक कथा कहउछंती की फीचर पर आपण टिके मेजर सेंट एंड पोएट ऑफ ओडिशास भक्ति मूवमेंट गोटे हेडिंग आमे दे दबा कोन ना मेजर सेंट एंड पोएट्स। तो भक्ति मूवमेंट टाइम रे मेजर सेंट्स और पोएट्स को माने थिले से मान कथा जदि आपण फास्ट आपण एठी कहिबे कहा कथा ना जयदेव को कथा कहि परिबे। जयदेव जयदेव को कोन गीता गोविंद जोटा डिवाइन लव ऑफ कृष्ण एंड राधा डिवाइन लव ऑफ कृष्ण एंड राधा डिवाइन लव ऑफ कृष्णा एंड राधा। तो एटा ता सहित ये ओडिसी डांस आ म्यूजिक ट्रेडिशन को भी इन्फ्लुएंस करिछि जयदेव को येटा। तापरे आउ को माने कवि कोन ये थिला तो जेमति हमर पंच सखा को कथा कहि परिबे। पंच सखा पंच सखारे जगन्नाथ दास कोन करथिले ना ओडिया भागवत बुझिपारे जमी ओडिया पेपर मैंने एक्सेसिबल हो पारे ओडिया भागवत ओडिया पढ़ी बुझीपारे धर्म कथा। तापर बलराम दास आसिले बलराम दास कौन कले ना लक्ष्मी पुराण लक्ष्मी पुराण सी कले। तापर घरे घरे एटा वुमेन एम्पावरमेंट गोटे मैंने कथा माने जो माने महिला मान को ये हीन माने आगुरी टिके लो प्रायोरिटी दउथिले बुझिपारे। तो से लक्ष्मी पुराण तो आप जानी कौन लक्ष्मी रागिकी पलैते के जगन्नाथ आउ बलभद्र हटा होते तो से सब कथा लक्ष्मी पुराण। तापर एटा जो लोक मैंने पढ़िले बुझिपारे लोक मैंने जो पढ़िले तो से गोटे माने नारी प्रति सम्मानटा जागृत हो गला जे भगवान नारी को सम्मान करी एमती जब हटहटा होती तो आम तो तुच्छ मानव आम कौन हो पारानी। तो से मानव मैंने भी नारी मान सम्मान करने आरंभ करदे। ओके तापर अच्युतानंद दास जो थे दास सी कौन कले ना सी सब स्पिरिचुअल राइटिंग करुले स्पिरिचुअल राइटिंग्स। ओके तापरे आउ जो यशवंत दास आउ अनंत दास थिले से माने सब भक्ति पोएट्री हेका लिखुले। यशवंत दास एंड अनंत दास से माने भक्ति पोएट्री। ओके भक्ति पोएट्री ये भाव में आपण मैंने लिखिपारे। तापर चैतन्य महाप्रभु कथा ये 3 नंबर रे चैतन्य तो चैतन्य कौन हरिनाम संकीर्तन कृष्ण भक्ति एगुड़ा आपड़ मेनसन करेंगे। ओके तो यहीपरि भाव में आम टे पोएट आउ आम जी सब सन्थ मान कथा लिखिदे। नेक्स्ट एबे देखिबा जे भक्ति मूवमेंटा ओडिशार सोसाइटी उपरे किभली भाव में इंपैक्ट पकेला आकु भी आपण मानकु लिखिबाकु पड़िबो जेहेतु 20 मार्क क्वेश्चन अछि। तो एठी गोटे हेडिंग दे दबा कोन ता इंपैक्ट ऑफ भक्ति मूवमेंट इन ओडिशा। तो इंपैक्ट कौन रहा तो इंपैक्ट जदि आम इंपैक्ट तो 3 प्रकार पड़ला साधारणतः रिलीजियस इंपैक्ट गोटे थिला ता सहित सोशल इंपैक्ट थिला आउ कल्चरल इंपैक्ट थिला। तो सब गुड़ा आम टिके टिके लिखिदबा। तो फास्ट जदि आम कहबा ए रे रिलीजियस इंपैक्ट तो रिलीजियस इंपैक्ट कौन है पे ना ये जगन्नाथ वर्शिपटा को अधिक स्ट्रेंथेन करागला। ओके आमर जो पुरीटा थिला ताकू गोटे मेजर वैष्णवाइट सेंटर बोली डिक्लेयर करागला। आपण मैंने जानते पुरीटा 4 धाम गोटे धाम बोली। ओके तो या थिला गोटे जिनस तापर आउ गोटे कौन रहा ना पॉइंट ना एनकरेज कले से माने डिवोशन ओवर रिचुअल। तो जदि आम मेन मेन पॉइंट गुड़ा लिखा तो ये गोटे जगन्नाथ वर्शिप आउ गोटे मेन पॉइंट कौन ना आमर एनकरेज्ड डिवोशन ओवर रिचुअल्स। ओके मेंशन करियो डिवोशन ओवर रिचुअल्स रिलीजियस इंपैक्ट। ओके माने माने रिलीजियन टाकू एक्सेसिबल करागला समस्त यही सब लिटरेचर वर्क मध्यम हो कि नाम संकीर्तन मध्यम हो। ओके नेक्स्ट
आउ कौन इम्पैक्ट सोशल इम्पैक्ट आम देखा सोशल इम्पैक्ट कौन रही पे ना ये जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता ताकू चैलेंज कला भक्ति मूवमेंट ओके एवं एलाउ कला जितक प्रकार पीपुल अच्छा ऑल सेक्शन ऑफ पीपुल ऑल सेक्शन ऑफ कास्ट कैन वर्शिप एंड सिंग भजनस ओके लिखिपारे चैलेंज्ड चैलेंज्ड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ओके कास्ट डिस्क्रिमिनेशन तापर वोमेन पार्टिसिपेशन इन रिलीजियस लाइफ एटा को इनक्रीज करागला कौन इनक्रीज वोमेन पार्टिसिपेशन इन रिलीजियस मैटर तो आपण मैंने ये लिखिपारे कौन एग्जाम्पल जो आमर माणबसा गुरुवार कथा कहींपर माणबसा गुरुवार लक्ष्मी पुराण जो पढ़ती माणबस गुरुवार में ये केवल ओमेन मैंने करेंगे नट कि मेन मैंने लक्ष्मी पुराणटा ओमेन मान डिग्निटी को हाई करके रखी ओके ये कथा भी आप लिखिपारे तापर सोशल इम्पैक्ट गला तापर आम लिखा लिटरेचर माने आम जो लिटरेरी एंड लिटरेरी आउ कौन थी कल्चरल इम्पैक्ट से देखा सी रे लिटरेरी एंड कल्चरल इम्पैक्ट तो ये कौन है ना ए जगह आप लिखिपारे जे ओडिशार माने ओडिया डिवोशनल जी सब आमर लिटरेचर गुड़ा थिला से गुड़ा ये ये कले लिखिदेवे ओडिया डिवोशनल लिटरेचर जो थिला आमर कौन कौन भागवत गीता गोविंद ओके लक्ष्मी पुराण एगुड़ा सब रहा आमर जो लिटरेरी वर्क द्वारा सब ओडिसी डांस ओडिसी म्यूजिक टेम्पल आर्ट एगुड़ा सब कौन है तो एगुड़ा सब आमर ओडिशार सब कल्चरल हेरिटेजर सेंट्राल होगला बा सेंटर होगला यही जिनस गुड़ा ओके तो ये भाव में आप लिखिपारे आमर लिटरेरी आउ कल्चरल इम्पैक्ट तापर लास्ट को देवे कौन ना कनक्लूजन तो कनक्लूजन आप कौन लिखे कहीदे ना भक्ति मूवमेंट जो ओडिशा रे है से गोटे आमर सिग्निफिकेंट बा गोटे ट्रांसफॉर्मेटिव रोल ये कला जोटा सेप करुच्ची आमर माने रिजन्स स्पिरिचुअल सोशल कल्चरल आइडेंटिटी को गोटे सेप कला ओके आकार देला ता माने ता सहित ये रिलीजियस इनक्लूसिविटी माने समस्ते एठी गैदर हो पारे रिलीजियस मैटर रे ओके तापर ओडिया लिटरेचर डेवलपमेंट कथा हो जगन्नाथ भक्ति कथा हो एगुड़ा सब स्ट्रेंथन कला ओके तो यही भाव में आप लिखिकी गोटे कनक्लूजन दे पारे ओके मैंने मुझे डाकी दूसरी भी लिखि दिंतु इट प्रमोटेड रिलीजियस इनक्लूसिविटी कमा enriched ओडिया लिटरेचर एंड strengthened Jagannath devotion, leaving a lasting impact on Odisha's traditions and way of life. फुल स्टॉप एतिक आप लिखिकी कनक्लूड करेंगे तो आउ थे डिस्कस करदे आम कौन आज ये कले ओके ये क्वेश्चन तो थिला क्वेश्चन कौन ना भक्ति मूवमेंट उपरे ओडिशार जो भक्ति मूवमेंट उपरे आपन गोटे डिटेल अकाउंट दबार अच्छी ओके तो फास्ट आप इंट्रो करदे 12 रू 16 सेंचुरी भर एटा इंट्रोड्यूस होता ये कौन कौन मूवमेंट माने जगन्नाथ डिवोशन को प्रमोट करी सहित इक्वालिटी सिम्प्लिसिटी इनवर्शिप सोशल रिफॉर्म एगुड़ा सब पार्टिसिपेट माने ये करें आम सब तार डायग्राम काटिदेले जे की फीचर ऑफ भक्ति मूवमेंट इन ओडिशा जे डिवोशन टू जगन्नाथ सोशल इक्वालिटी प्रमोशन ग्रोथ ऑफ ओडिया लिटरेचर तापर चैतन्य महाप्रभु को इम्पैक्ट कथा तापर सिम्प्लिसिटी इन वर्शिप ओके तापर ये आमर कौन कले ना डिवोशन टू लॉर्ड जगन्नाथ जे एटा हार्ट ऑफ ओडिशा रिलीजियस लाइफ हो गला तापर रिजेक्टिंग रिचुअल्स एंड प्रिजली डोमिनेंस ओके ब्राह्मण मान शासन को ये रिजेक्ट करूला सहित सोशल इक्वालिटी जो कथा कहवा जे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जहाँ था ताकू ये भी अपोज करूला ओके तो नेक्स्ट आउ कौन थे ये कहगला एव्री माने से सब भक्ति मूवमेंटर सेंट माने थिले सन्थ माने थिले से माने कौन कहले ना एवरीवन कुड अटेंड साल्वेशन थ्रू डिवोशन
ଭକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତେ ମୋକ୍ଷ ପାଇପାରିବେ, ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କର ଇଏ ଥିଲା। ତାପରେ ଗ୍ରୋଥ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲିଟରେଚର, ତ ଲିଟରେଚରର ଗ୍ରୋଥ ଗୁଡ଼ା ତ ମୁଁ କହିଦେଇଛି, ଆପଣ ଲେଖିଦେବେ ଜୟଦେବଙ୍କ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ କଥା ହଉ କିମ୍ବା ପଞ୍ଚ ସଖାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଲିଟରେଚର ବା ଭକ୍ତି ପୋଏଟ୍ରି କଥା ହଉ, ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ। ତାପରେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଅଫ୍ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ, ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କ'ଣ ଥିଲା, ମାନେ 18 ବର୍ଷ ସେ ପୁରୀରେ ରହିଥିଲେ, ତା ସହିତ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କଥା ଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କର ଫଲୋଅର ମାନଙ୍କୁ ଗୌଡ଼ିଆ ବୈଷ୍ଣବାସ କୁହାହେଉଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଜଗନ୍ନାଥ କୋଲ୍ଡକୁ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରengthen କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସିମ୍ପ୍ଲିସିଟି ଇନ୍ ୱର୍ସିପ୍, ତ ଭକ୍ତି ସେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ରିଚୁଆଲିଷ୍ଟିକ୍ ଯେତିକି ସବୁ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମୀଣ ମାନଙ୍କର ଡୋମିନାନ୍ସ ୱର୍ସିପ୍ ସେଟାକୁ ବି ରିଜେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ଓକେ, ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମେଜର ସେଣ୍ଟସ୍ ଆଉ ସେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ପୋଏଟ୍ସ ଡ୍ୟୁରିଂ ଭକ୍ତି ମୁଭମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଜୟଦେବ ଆସିଲେ, ପଞ୍ଚସଖା ଆସିଲେ, ସେମାନଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଗୁଡ଼ା ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ। ତାପରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କ'ଣ ରହିଲା ଭକ୍ତି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାର ସୋସାଇଟି ଉପରେ, ନା ରିଲିଜିୟସ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଗୋଟେ ରହିଲା। ଓକେ, ଯେ ତାପରେ ସୋସିଆଲ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରହିଲା, ତାପରେ ଲିଟରେଚର ଆଣ୍ଡ କଲଚରାଲ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରହିଲା, ଏବଂ ଲାଷ୍ଟରେ କନକ୍ଲୁଜନ୍। ଓକେ, ତ ବୁଝିପାରିଲେ ଭକ୍ତି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଯଦି କିଛି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଏବେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଇଗଲେ, ଆରାମସେ ଛାଡ଼ିବେନି। ଯେତିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ୍ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଗୋଟେ ଅଛି କ'ଣ ନା ଭକ୍ତି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆଣ୍ଡ ଦ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ୍ ଭକ୍ତି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଦ ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଏମିତି ସିଲାବସ୍ରେ ଅଛି। ତ ଏଇ ସିଲାବସ୍ରେ ଯାହା ଅଛି ମୁଁ ଭକ୍ତି ମୁଭମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଦେଲି ବା ପଢ଼େଇଦେଲି, ଡିସ୍କସ୍ କରିଦେଲେ। ତ ଭକ୍ତି ମୁଭମେଣ୍ଟରୁ ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ପିଲେ, ଏବେ ଆପଣ ଆରାମସେ ସେତିକି ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେଇଗଲେ ତାକୁ ଆରାମସେ ଲେଖିପାରିବେ, ଛାଡ଼ିକି ଆସିବେନି, ଆରାମସେ ଲେଖିବେ। ବାସ୍ ଯାହା କହିଲି ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ନୋଟ୍ କରିକି ରଖୁଥିବେ, ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ନହେଲେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବେ, ମନେ ରହିଯିବ। ଓକେ, ତ ପିଲେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କ୍ଲାସ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପୁଣି ଆନ୍ସର୍ ରାଇଟିଂ କରିବା। ଏବଂ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଓକେ, କାରଣ ସେମାନେ ବି ଟିକେ ଜାଣନ୍ତୁ ନା ଆନ୍ସର୍ ରାଇଟିଂ କେମିତି ହେବ। ଆପଣ ତ ଏକା ଜାଣିଲେ ହେବନି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଆନ୍ସର୍ ରାଇଟିଂର ପଦ୍ଧତିଟା କ'ଣ ରହୁଛି।